बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं अयाज असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो आपने मेरे पेज के ऊपर देखी। हाल ही में जो CSP ऑफिसर बिलाल पाशा का जो उनकी हलाकत हुई, वो जांबक हुए, उनकी शहादत कह लें या आप जो भी इसको नाम देना चाहे, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पूरे सोशल मीडिया के ऊपर उनके हवाले से गुफ्तगू की जा रही है कि बिलाल पाशा जो है वो इंतहाई कम उम्री के दौरान के जब उन्होंने अपनी मेहनत का फल खाने का वक्त आया तो वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा है कि आखिर बिलाल पाशा जो है उनके कत्ल की या उनकी हलाकत की वजह बनी क्या। आखिर कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे जिन्होंने बिलाल पाशा को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपने ही हाथों से अपनी जान लेने पर मजबूर हो गए। इस पर आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, मोहम्मद शोज़ब अस्करी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक शोबा तदरीस से है और आप मुतअद्दिद जगह पर जो है वो तालीम जो है तालिब इल्मों को वो फराहम कर रहे हैं। मैंने उनका इंतखाब क्यों किया है आज की इस गुफ्तगू के लिए, ये तो यकीनी तौर पर आपको आगे चल के पता लग जाएगा। शोज़ब साहब, मैं पहले चाहूँगा कि हमारे देखने वालों को बताइएगा कि आप कौन कौन से इदारों में इस वक्त जो है वो पढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे लोगों को उसके बाद अंदाज़ा हो सके कि आपका जो इंतखाब किया है हमने आज के इस वीडियो के लिए, उसकी वजह क्या है। मेरा नाम शोज़ब अस्करी है। मैं रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी में पिछले 1 साल से बाकायदगी से मुंसलिक हूँ और वहाँ मुलाजिम हूँ, लेक्चरर हूँ, पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ाता हूँ। और चूँकि डिपार्टमेंट BS प्रोग्राम के साथ नहीं है, अभी सिर्फ हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट चल रहा है, तो मैं इंचार्ज भी हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट का वहाँ पे। इसके अलावा मैं सिविल सर्विसेज एकेडमी, ये 0 पॉइंट पर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ऑफिसर्स हैं, उन्हें पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाता हूँ। और अभी हाल ही तक मैं नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी रहमानाबाद और वेस्टरेज और G10 वगैरह में पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाता रहा हूँ। यानी वो लोग जो CSS करने के ख्वाहिशमंद हैं, मैं उन्हें पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ाता रहा हूँ 2 साल या 1.5 साल तक। और अभी जो लोग CSS करके लाहौर से ट्रेनिंग लेकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की एकेडमी में पढ़ रहे हैं, यानी अफसरान, उनको भी पढ़ाता हूँ पाकिस्तान अफेयर। और ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाता भी हूँ, इससे पहले बैरिया में पढ़ाता रहा हूँ, कायद-ए-आज़म में पढ़ाता रहा हूँ विजिटिंग कैपेसिटी में। तो मैं उन लोगों को जो लोग CSS करने के ख्वाहिशमंद हैं या जो CSS करके अफसर बन चुके हैं, उन लोगों से मेरा वास्ता वसीला बैसियत उस्ताद जो है वो पिछले 2-2.5 साल से है। अच्छा, बिलाल पाशा को आप कैसे जानते थे? कभी उनके हवाले से आपने सुन रखा हो? मुझे एक तो उनकी मौत का बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस है। और जब वो उन्होंने CSS पास किया था और अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ उन्होंने खड़े होकर एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। और उन्होंने इस तासुर को तोड़ने की कोशिश की थी कि CSS महज एलीट क्लास या चंद ख़ास कराची ग्रामर और HESN और वगैरह वगैरह टाइप स्कूल कॉलेजों के पढ़ने वाले बच्चों के लिए है। तो मैं उस वक्त उनसे वाकिफ़ हुआ था और फिर सोच के साथ ये कि कल उनकी मौत के बाद उनसे दोबारा से उनकी शख्सियत से जानने को, उनकी शख्सियत को जानने का मौका मिला है। और मुझे बहुत अफसोस ये भी है कि मुझे कल ही मालूम पड़ा है कि जिस एकेडमी में मैं पढ़ाता रहा हूँ, बिलाल साहब भी वहीं पढ़ाते रहे हैं, और डॉक्टर जाहिद महमूद जो IET के उस्ताद हैं नोआ में, उनका मैंने स्टेटस देखा तो उन्होंने कहा कि वो फैकल्टी मेंबर थे। तो जाहिर है फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमारे ही हल्के से थे। अच्छा शोज़ब साहब, एक अहम सवाल, आप क्योंकि CSP ऑफिसर्स को पढ़ाते भी रहे हैं और आपने अपनी गुफ्तगू के इब्तिदाई में भी बताया, तो आपके ख्याल में अगर हम बिलाल की शख्सियत के हवाले से गुफ्तगू करें, ज़ाहिर एक CSP ऑफिसर एक ऐसा बंदा कि जो बिल्कुल ज़ीरो से उठा, कामयाबी की मंजिल उसने तय की, और अब जब उसकी कामयाबी का फल खाने का वक्त आया तो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही हैं कि डिप्रेशन की वजह से उसने अपनी हाथों से अपनी जान ले ली। पुलिस स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने खुदकुशी की है। इतनी कम उम्री में ऐसा कौन सा प्रेशर आपके सामने होता है? क्योंकि आप भी सरकारी इदारे से एक दफ़ा वाबस्ता रह चुके हैं, 1 साल आप भी नौकरी कर चुके हैं, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता पाएंगे। ऐसा कौन सा प्रेशर होता है सरकारी अफसरान के ऊपर कि वो एक ऐसे नौजवान की जान ले गया कि जिसने अभी उड़ना सीखा ही था? मनफी तर्ज अमल, नेगेटिव प्रेशर, गैर इंसानी सलूक। आपको तो लगता है कि जी आदमी जो नीली बत्ती और सब्ज़ नंबर प्लेट वाली गाड़ी पर बैठकर आपके पास आया है और जिसके आगे पीछे लोग भाग दौड़ रहे हैं, वो बस अब मतलब ज़िंदगी उसके लिए चैन ही चैन है और सुकून ही सुकून है। हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ होती है। और जो लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं और जिन्हें अंदाज़ा है कि सरकारी दफातर में माहौल कैसा होता है, वो इस बात
کی تائید کریں گے اور اتفاق کریں گے کہ ابیوسو بیہیویئر سرکاری اداروں میں اور سرکاری ملازمین کے ساتھ افسران بالا کی طرف سے روا رکھا جاتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں ان ریئلسٹک قسم کی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ جی فلاں چیز اچیو کرنی ہے تو ایک دن میں کرنی ہے، آدھی رات کو کرنی ہے۔ گریڈ 16 تک کے ملازمین صبح 8، 8:30، 9 بجے آ کر شام 4، 5 بجے تک چلے جاتے ہیں۔ یہ جو بعد میں CSS کر کے افسر بنتے ہیں یہ بیچارے رات 12، 1 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور میں جس سرکاری ادارے کے ساتھ ایز کنسلٹنٹ وابستہ رہا ہوں، میرا پرسنل ایکسپیرینس، میری شاید زندگی کا سب سے بدترین اگر میں نے کہیں ملازمت کی ہے، یعنی پاکستان میں جو لوگ پرائیویٹ اداروں میں نوکریاں کرتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان میں کام کرنے کا ماحول بہت ہی بدترین ہے۔ آپ ایک وقت میں 4 یا 5 پروجیکٹ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ کے پاس تنخواہ صرف ایک پروجیکٹ سے آ رہی ہوتی ہے، اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، ہمارے پاس اور آپ جیسے لوگ بہت ہیں جو اس طرح کا کام کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اسکول کے زمانے میں آپ کو ہوم ورک ملتا تھا، اور پھر جب آپ پرائیویٹ نوکری کرنا شروع ہوتے ہیں تو آپ نہ صرف یہ کہ صبح سے شام تک دفتر میں کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ پھر دفتر سے واپس آتے ہیں تو آپ گھر کا کام ساتھ لے کر آتے ہیں، آدھی رات تک آپ جا کے دفتر کا کام کرتے ہیں، لکھنے پڑھنے کا کام، اور پھر دن میں جاتے ہیں تو جا کر باس سے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی آپ کی تعریف کرے، ورنہ آپ کو ضلالت در ضلالت محسوس کرنی۔ مطلب یہ جو ایک کانسیپٹ ہمارے لوگوں میں ہے کہ ہاں جی بس وہ CSP آفیسر بن گئے، پڑھ لے کے اب تو سرکاری نوکریوں کے مزے ہیں، اب ہمیں کیا ہے۔ لیکن بلال کی جو وفات ہے اس سے تو قدیم زمانے میں جو غلامی آپ نے فلموں یا کہانیوں میں پڑھی ہے نا، اس سے کوئی بدترین غلامی نوکری ہے، اور نوکریوں میں سب سے بدتر نوکری وہ ہے جو سرکار کی نوکری ہے، اور سرکار کی نوکریوں میں اس سے بدتر نوکری وہ ہے جب آپ CSP افسر ہوتے ہیں، پبلک میں آپ کا ٹیکا ہوتا ہے، افسران بالا کے سامنے آپ کتے کی طرح ذلیل ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو عجیب طرح کے کام دیتے، یعنی وہ کام جو 3 دنوں میں کرنا ہے وہ آپ سے کہیں گے 3 گھنٹے میں کر کے لیں، اور آپ کے پاس مطلب سرکاری ملازمت میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ یہ تو جانتے ہی ہیں نا کہ نو سر کی تو وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے نا، آپ نے یس سر ہی کہنا ہے، اور وہ آپ کو نہ صرف، اور خوشامد کا ایک عجیب و غریب رویہ ہے، یعنی آپ کو خود ہنسی آئے جب آپ افسران کی خوشامد ہوتی ہوئی دیکھیں یا افسران کو خوشامد کرتے ہوئے دیکھیں اپنے سے بڑے افسر کی۔ غیر انسانی سلوک، غیر انسانی ذمہ داریاں اور غیر انسانی ریئیکشن، ریوارڈ یا سزا یا جزا جو بھی آپ کو دی جاتی ہے۔ اور وہ بلال نے اپنے مرنے سے پہلے کہیں دوستوں سے بات کی ہے کہ لوگ تو میری نیلی بتی اور سبز نمبر پلیٹ دیکھتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ہر روز کس کرب سے گزرتا ہوں۔ اچھا، میں بلکہ کل کی ویڈیو میں نے اس پہ بات کی تھی کہ اس نے اپنے والد کو جب بلال نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پاس دل کرتا ہے کہ نوکری چھوڑ دوں اور آپ کے پاس آ جاؤں اور آرام سے لمبی دیر کے لیے سو جاؤں۔ مطلب یہ وہ جملہ تھا میرے خیال میں کہ جس نے سارے جتنے CSP افسران ہیں ان کو تڑپا کے رکھ دیا ہوگا، اور حقیقت بنیادی طور پر انہوں نے بتا دی ہوگی کہ یہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ وہ آدمی پرسکون نیند کے لیے ترس رہا تھا، اور اسے پرسکون نیند بالآخر ابدی نیند میں ہی محسوس ہوئی۔ آپ اندازہ، کوئی اپنے سر کے اوپر پستول رکھ کے گولی چلانا، کتنا بلڈ اپ ہوا ہوگا ان پر پریشر، اور کتنی ڈپریشن اور کتنی سٹریس اور کتنی اینگزائٹی میں ہوں گے، اور کتنا کچھ وہ کہنا چاہتے ہوں گے، کتنا وہ ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اب افسر بن گیا ہوں تو میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنے جیسے جو غریب گھرانوں کے یا جو ان کو پڑھاؤں۔ وہ یوٹیوب پر ایکٹیو ہیں، وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، وہ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، دوستوں کو پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لیکن وہ آدمی اندر ہی اندر کس قدر تنہائی کا شکار تھا، اور یہ تنہائی ہی اس انتہائی کیفیت تک پہنچی ہے نا۔ ڈاکٹر خالد مسعود صاحب کا جملہ ہے کہ تنہا پسندی انسان کو انتہا پسندی تک لے جاتی ہے۔ وہ آدمی بھیڑ میں اکیلا رہ گیا، اور اس حد تک اکیلا رہ گیا کہ یاز اس کو بالآخر یہی سمجھ آئی کہ وہ موت اس کا واحد حل ہے۔ یعنی وہ سوچے نا، آپ کے ماں باپ ہیں اور آپ کے بزرگ والد کی خواہش تھی کہ آپ CSS کر کے افسر بنے، اور پھر آپ پبلک کے ہیرو بن گئے، یعنی جب آپ کو ٹی وی بلا رہا ہے، آپ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، وہ کیا چیز تھی جو اسے میسر نہیں تھی؟ کیا سکون کی نیند؟ مطلب یہ کہنے کا کہ اگر ہم اس کو ان شارٹ، اگر ہم اس کو اپنے ٹاپک کو کنکلوڈ کریں تو آپ کے خیال میں یہ جو ہمارا سسٹم ہے یہ بلال کی موت کی وجہ، ابھی ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر بلال اس سے پہلے بھی ایک CSP آفیسر، یہ اوکاڑا یا سائیوال سائڈ کی، پنڈی پٹیاں سائڈ کے، جنہوں نے اپنے پورے گاؤں کو ایک
आर्ट सेंटर बना दिया था। यानी जी हाँ, पाकिस्तान बिल्कुल, भर के exactly। वो आर्टिस्टों को बुलाते थे और उनका गांव जो है वो एक गालिबन डीपीओ की पोस्ट पे थे वो। और उन्होंने भी खुदकुशी की। Yes। और अभी मैं कल पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में 19% सरकारी CSP ऑफिसर जो नया ज्वाइन करते हैं वो साल 2 साल के बाद रिजाइन कर देते हैं। मेरे अपने दोस्त रहे सरगोदा में इब्रार अहमद साहब, वो गालिबन 47 CTP के हैं। उनके वाले साहब भी इमाम मस्जिद थे सरगोदा के लारी अड्डे की मस्जिद के। और इब्रार भाई ने फिर प्राइवेट BA प्राइवेट MA किया और CSS किया और साल 2 साल के बाद नौकरी छोड़ दी। क्या चीज है जो पाकिस्तान की क्रीम इंटेलिजेंट बच्चों और बच्चियों की जिंदगियों से खेल रही है? ये वो वर्क एथिक्स हैं। इस पर बात करने की जरूरत है, मीडिया में बात करने की जरूरत है। भाई हर एकेडमी में 4-4 हजार बच्चे पढ़ रहे हैं। हजारों लोगों की ख्वाहिश है, बच्चों की ख्वाहिश है, नौजवानों की, कि वो आए और आके पाकिस्तान को सर्व करें। अगर पाकिस्तान की सर्विसेज में, पाकिस्तान के इदारों में, महकमों में काम करने का इतना नेगेटिव माहौल है कि वो हमारी क्रीम की जान ले रहा है, हमें इस पर बात करने की जरूरत है। डिप्रेशन, एंजाइटी और अनरियलिस्टिक वर्क प्रेशर ये रियलिटी है। ये अफसरान 18वें स्केल के अफसर को सोचना चाहिए कि 17वें स्केल वाले को इंसान समझे। 19वीं स्केल वाले को यह समझना चाहिए कि वो अपने से जूनियर को इंसान समझे। बराए मेहरबानी ये तबकाती तफरीक अफसरों में जो है उस पर बात करने की जरूरत है, उसको देखने की जरूरत है और अपने अपने रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शोज़ब अस्करी साहब। और यकीनी तौर पर नाज़रीन, ये बहुत छोटा टाइम है जिसमें हमने इस मसले को जो है वो उजागर करने की कोशिश की है, लेकिन यकीनी तौर पर इस पर बात करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है कि बिलाल पाशा की मौत की असल वजह जो है क्या है? कॉमेंट में जाके इसका इजहार जो है वो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।